Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil qabul wa tamami kulli syul wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi summa ila jami'il hadran bil muslim wa khulafa'ir rasyidin Abu Bakar Umar wa Uthman wa Ali wa ila hadratir ruh Abdul Qadir Jilani waliyullah al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الملائكة المقربين جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل أحلام وإلى جميع أولياء الصالحين والإمام المجتهدين خصوصا إلى روح بهاء النقشبندين وإلى خضرة الروح علي البني جنيد البغدادي وإلى خضرة الروح حقي أفندي النزيلي وإلى خضرة الروح إبراهيم التاسي وإلى خضرة الروح الشديد وإلى خضرة الروح كلهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وإلى خضر الهدد وإلى شيخنا شمس العارفين جسد شمس العارفين كلهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيخنا وشيخنا وشيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقض حاجاتنا وحاجتكم لنا أعمالنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
والفاتح بالقبول ولتمام كل سؤال ومأمور سلاح الشان الظاهر وباطن في الدنيا والآخرة دفع الشر كله وكشف الضر كله ودفع البلاء كلنا والدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللب والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وغوالب مع الهدى والتقى والأفاق والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مينة ولا إمديان بيكي سيدنا ولد آدم وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم وعبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الموتى بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. أما تشركون. والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نزل المرسلين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إني أسبحت أمسيت اللهم إني أسبحت منك وفينا من وعافية من شرك فأتمم بنعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وجميع خلقك وأنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إني أسبحت وأشهدك وأشهد حمل عرشك وملائكته وجميع خلقك وأنك أنت الله لا إله إلا وحدك لا شريك وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبن والطاغوت واستمسك بالعروة الوثقى ولها وهو السميع العليم. آمنت بالله العظيم كفرت بالجبن والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها وهو السميع. آمنت بالله العظيم كفرت بالجبن والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو على توكلت ورسول العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورسول العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من الشر. اللهم إني أسألك من خير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنت عبدك وأنا على عهدك وعهدك وما استطعت. وأعوذ بك من شر ما صنعت. وأبوء لك بنعمتي علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت ورب العرش العظيم. ما شاء الله ما كان من يشاء. أعلم أن الله على كل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء. والله لا يعوذ بك من شر نفسي ومن شر أنت آخذ بناصيتي. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستغفر وأصلح شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقال رجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. الله إني أسألك العافية
وعافنا في الدين والدين والدنيا. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم اغفر من بيني يدي ومن خلفي وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الله وأنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تغفرني وأنت تسقيني وأنت تميتني أنت تحيي وأنت على كل شيء. وأثبت أمسينا على فكرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نموت عليك توكل عليك الشر. أفحسبتم وأصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فهداه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا وشر ما فيه ومن شر ما شر. اللهم ما أصبح به من نعمة عليه وأخذ من خلقه ومنك وعدك لا شريك ولك الحمد ولك الشكر وعلى ذلك الشكر. خلق والأرض والسماء سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد. الحمد لله عدد ما خلق في النساء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين والحمد لله. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عدد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله خلق السماء. الله أكبر عدد أو عدد ما في بين يديك. الله أكبر عدد ما لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. عدد ما في الخلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا. عدد ما بين يديك. لا حول ولا قوة إلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله ويميت وهو على كل شيء عدد كل ذرة. بسم الله ما شاء الله لا يشرك خير الله. بسم الله ما شاء الله لا يسلب السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت حسبي يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 يا حي يا قيوم برحمتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 برحمتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي 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 يا قيوم برحمتك
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنل بالغد وتنفرج بالغضاء والهوائج وتنال بالرغائب ووزن خاتم تذكر الله بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل مد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تامن على سيدنا محمد الذي تنهل منه وتنفرج بالغضاء بالهوائج وتنال بالرغائب ووزن خاتم تذكر الله بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل مد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل وتنفرج وذوق دم الهوائج وتنال بالرغائب ووزن خواتيم ووزن وجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل مد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة تامن على سيدنا محمد الذي تنهل منه الأرض بالهوائج وتنال بالرغائب ووزن وصحبه بكل مد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال منه الأرض بالهوائج وتنال وإن خواتم ترجو الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل من ونفس بعدد كل من اللهم صل وسلام كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنفرج الأغضان وتنال بالرغائب ووزن خواتم ترجو الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل من ونفس اللهم صل صلاة سيدنا محمد تنال بالأوضاع بالهوائج وتنال بالرغائب ووزن خواتم وتذكر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمد ونفس وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال وتنفرج بالأوضاع بالهوائج وتنال بالرغائب ووزن خواتم وتذكر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال وتنفرج بالأوضاع بالهوائج وتنال بالرغائب ووزن خواتم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال وتنفرج أتغضى بالهوائج وتنال بالرغائب ووزن خواتم تذكر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مد ونفس بعدد أمام جميع وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال وتنفرج الأوضاع بالهوائج وتنال بالرغائب ووزن خواتم تذكر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مد ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الكرب رجوبه وتقضى به الهوائج وتنال به الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتاب الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudaraku yang saya hormati, yang saya banggakan, awal kata marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua diberikan rahmat, hidayat, karunia, kesehatan, iman,
Islam. Tentunya ini adalah nikmat yang terbesar. Kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lisan kita tergerak untuk zikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita tergerak untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia yang indah, yang sangat amat luar biasa sekali diberikan Allah kepada kita. Tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin untuk menggerakkan lisan kita. Abot rasanya menggerakkan lisan kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya hormati, di dalam kitab Mukasyafatil Qulub itu dijelaskan kenapa sih orang itu kok selalu ya. Nah, ini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul hukama'i salamatul jisim salamatul jasad fi qillatit ta'am wa salamatur ruhi fi qillatil atham wa salamatud din fi sholati ala khairil anam. Ini sebuah resep ya untuk diri kita supaya kita ini menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Jangan hanya untung dunia, tapi akhiratnya juga tidak beruntung. Jangan ya, jangan nakal dek ya, jangan nakal. Begitu pula kita. Kita ini ya memang baik beruntung di akhirat. Kalau bisa dunianya juga beruntung. Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya kita jangan sampai melupakan sesuatu yang ada di dunia. Karena apa? Dunia ini juga menjadi mazra'atul lil akhirah, sarana untuk di akhirat. Sarana untuk di akhirat. Oleh karena itu, ya marilah kita ini kita renggut, kita capai kebahagiaan dunia akhirat. Kita capai, kita gunakan semuanya ini dengan kepentingan agama. Bapak Ibu yang saya hormati, hukama, para ahli hikmah, para ulama mengatakan bahwasanya kita diberi resep supaya kita ini menjadi orang yang bahagia ya. Selamat dunia temeko akhirat. Selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Bagaimana resepnya? Ya, kita harus tahu seperti apa yang dikatakan ulama. Sebagian ulama mengatakan yaitu salamatul jasad, kesehatan, keselamatan jasad, kesehatan jasad ini kita ini sebagai sehat ya, sehat jasadnya, enak dalam usaha. Kalau sudah sehat tuh masya Allah ya, apa-apa akan terasa ringan ya, terasa ringan. Salamatul jasad, selamatnya jasad, sehatnya jasad itu fi qillatit ta'am, yaitu sedikit makan nih. Sedikit makan. Artinya di sini kalau bahasanya
bahasanya itu bukan sedikit makan, bukan teratur makannya ya, harus teratur makannya, harus teratur makannya. Supaya apa? Supaya selamat jasad kita. Kalau kita tidak teratur makan, itu yang membuat usus kita itu tidak mampu untuk mencerna. Nah, kalau sudah tidak mampu mencerna, apa yang terjadi? Ya itu sudah sesuatu yang akan terjadi. Ya, tuh, salamatul. Maka redaksi dari kaul ulama ini tidak serta-merta kita telan tidak telah mentah-mentah, jangan nakal deh, jangan nakal ya. Jadi ya tadi itu sila salamatul jasad fi qillatit ta'am. Ini bukan kata saya, tapi ulama berpendapat supaya kita ini menjadi orang yang sehat, yaitu banyakin konsep-konsep ya. Dengan bahasa lain, salamatul jasad fi qillatit ta'am, makan teratur, kenyang sebelum kenyang berhenti, sebelum kenyang berhenti. Kalau kita kan tidak ya, kalau kita ini sudah kenyang tambah lagi itu ya. Itu yang membuat kita ini menjadi orang yang padahal yang paling baik itu adalah berhenti sebelum kenyang. Itu berhenti sebelum kenyang. Salamatul insya, salamatul jasad, fi qillatit ta'am, makan yang teratur. Walaupun itu walaupun itu berupa barang halal ya, maka kita harus teratur makannya. Gini dan seterusnya. Yang membuat kolesterol, yang membuat ya itu asam aurat, yang membuat segala itu kan karena terlalu berlebihan. Tidak boleh fokus simbang. Sehingga tidak selamat jasad kita. Nurdiana ya, De Frey. Ini orang mana De Frey? Kayak pernah tahu saya. Jadi ulama mengatakan salamatul jasad fi qillatit ta'am, dengan mempersedikit makan. Artinya apa? Kita harus teratur, makan harus diatur. Pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, malam. Boleh. Oke, harus teratur ya. Maka konsep kedokteran itu mengatakan bahwasanya kalau kita tidak teratur, makanya usus besar kita yang ada di dalam ini tidak mampu untuk mencernanya. Sekarang berkembang lagi bahwasanya makan makanannya instan dan seterusnya itu. Yang repot kan buat kita ini. Diundang orang nanti dimakan gimana? Dimakan gimana itu ya? Dimakan itu ya sudah terlanjur, tidak dimakan itu takut ngersulo orang yang mengundang kita itu ya. Makanya kalau jasadnya kepingin baik, kepingin sehat, ya itu sudah qillatul ta'am, mempersedikit makan, makannya dipersedikit, artinya makannya teratur. Kalau malam usahakan ya makan ya jangan terlalu banyak makan. Kalau malam kolesterol jam 8 itu sudah dihindari makan makanan berat. Qillatit ta'am, dengan mempersedikit mempersedikit makan teratur sesuai dengan resep kedokteran. Kalau tidak teratur nanti akan terjadi pembiaran yang mana akan menyulitkan kepada kita. Itu ya, qillatit ta'am.
Bisa juga disambi dengan puasa. Assalamualaikum Buya. Cek cek. Nyundungannya Gus Anwar Al-Pakisi. Al-Pakisi. Beliau adalah sahabat saya, guru saya ya. Pemimpin majelis sholawat, majelis taklim wa sholawah, Hubul Watan Minal Iman di Wiradata. Beliau mempunyai asuhan ya, panti asuhan ya, namanya Hubul Watan di Wiradata. Silakan kalau panjenengan mempunyai sedikit kelebihan harta didonasikan kepada beliau. Dan juga yang dikatakan Qilatut Ta'am ini juga berbagi ya. Berbagi ya, apa sih yang dia punya dibagikan. Gitu ya. Tersirat memang. Kata-kata dari ulama itu maknanya sangat luas sekali. Sidik tapi penjabarannya banyak. Yang dikatakan salamatul jasad fi qillatit ta'am ini ya bisa makan sedikit, bisa juga diartikan makan teratur, bisa juga diartikan juga sesuai dengan konsep kedokteran, kesehatan. Ya. Bagaimana tidak? Ya. Disuguhi ndasnya wedhus sabaskom dimpaikan dewe, dintekan dewe. Ya, itu kan menjadi bahaya buat kita. Makanannya sehat, makanannya baik, fresh dan seterusnya, tapi ketika berlebihan ya tidak baik, akan menjadi ketidakbaikan. Bisa mendapatkan udam, disambi-sambi ngopinya agak pahit. Alhamdulillah. Wasalamatur ruhi fi qillatil atham, dan adapun kebaikan hati, kesehatan hati, kesehatan jiwa kita, rohani kita, yaitu tergantung dari qillatil asam. Qillatil asam ini adalah seberapa kuat kita untuk menahan berbuat dosa. Oh, Daeng gimana Daeng? Sehat? Nah, itu ya. Tadi itu kalau keselamatan kesehatan jasmani tergantung bagaimana kita pola makan kita. Kalau yang halal kita makan, apalagi yang haram kita jauhi. Yang halal saja berlebihan itu kurang baik, apalagi yang haram. Ya, itu ya. Apalagi yang haram itu menjadi tidak baik kalau dikonsumsi. Halal berpotensi gizi, berpotensi baik, clean, bersih dan seterusnya. Kita makan boleh, akan tapi kalau berlebihan itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, di sini ya teman-teman, untuk kesehatan badan kita, jasad kita tergantung pola makan kita. Wasalamatur ruhi, dan adapun keselamatan ruh, kesehatan ruh, fi qillatil athami, dengan mempersedikit ranah dosa. Coba maksiat, janganlah. Ya, ini jangan. Ya, nggih, sami-sami Bu Nurdiana, ana. Jadi itu ya teman-teman yang membuat kita mungkin galau, membuat kita ini hidupnya tidak menentu, membuat hidup kita ini terlalu sempit, tidak ada lagi teman, tidak ada lagi kawan, tidak ada dan seterusnya. Curhat ke ini sudah, curhat ke itu sudah, pergi ke ini si A sudah, ini sudah, tapi kau masih galau. Mungkin ini salamatur ruh fi qillatil adab. Banyakin istighfar, banyakin tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Ini konsep kehidupan kita.
Sebab kehidupan kita, kalau kita kepingin hidupnya tenang, sehat badannya, tidak sakit-sakitan, dan seterusnya, maka kita harus mengatur pola makan kita. Apalagi sekarang ini bahan-bahan penyedap dan seterusnya itu kan sudah, orang tua dulu mengapa zaman-zamannya kita dulu mengapa kok sehat-sehat, umurnya kuat-kuat, tua masih kuat, karena mengatur pola makan dari masakannya saja tidak banyak menggunakan bumbu-bumbu yang ya begitu itu, selalu memakai bumbu-bumbu yang alami, tidak siap saji, tidak instan. Kalau kita kan siap saji dan seterusnya. Dan kalau mau makan diademkan dulu banyak dulu. Kopinya harus begini. Sekarang ini karena itu ya. Salamatul jasad fi qillatit ta'am wa salamatur ruh fi qillatil atham. Dan keselamatan jiwa kita tergantung dari bagaimana kita mengatur pola kehidupan kita. Apa yang dilarang Allah jangan dikerjakan. Apa yang diperintah Allah kaki-kaki untuk dikerjakan. Ya. Itu sudah. Itu kalau kita konsep siapa apa saja sudah, ini untuk agama apa saja. Kalau kau pengen sukses tapi tidak galau, ikuti apa yang diperintah agamanya. Ya, ikuti apa yang menjadi ketentuan-ketentuan agama. Maka kalau di dalam orang musliman, setiap Jumat orang laki-laki muslimin muslimat itu, walaupun yang muslimat tidak datang ke masjid, tapi kan corongnya masjid itu kan puantar sekali. Itu mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah itu ya. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Takwa itu apa? Dalam artian menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, itu adalah takwa. Lah, kalau kita ini kepingin pikirannya ayem, tentram, mudah bersyukur, tidak galau, tidak tidak mudah oleng, maka jangan perbanyak aktivitas dosa, jangan. Apa yang dilarang oleh agama jauhi. Ngeloroni atine wong jauhi. Agama menyuruh kita sholat, agama menyuruh kita puasa, agama menyuruh kita zakat, agama menyuruh kita untuk zakat ya zakat, agama menyuruh kita untuk baik dengan tetangga. Agama menyuruh kita tidak cangkeman, ya jangan cangkeman. Nah itu ya. Inilah sehingga kita ini menjadi salamatur ruh kita tidak. Wa salamatud-din fi sholati ala khairil anam. Dan kesehatan agama kita bisa sergap. Endingnya teman-teman, kita bisa sergap kepada apa saja yang kita lakukan. Kita bisa sergap melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kuncinya satu, cluenya satu, yaitu adalah fi sholati ala khairil anam. Seberapa banyak kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu Bang. Intinya kalau kita kepengen sehat agamanya, maka jangan malas-malas membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kunci dari segala kunci. Monggo, wong ganteng, jangan tanya yang tidak ya.
Jadi ya semuanya aktivitas kita ini baik buruk dan baik tergantung seberapa banyak kita dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara dekat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah langkah awal adalah kita memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengidolakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semampu kita. Langkah awal seperti itu. Ada, nah itu ya. Jadi Nuaiman. Kenapa sahabat Nabi Muhammad SAW mengidolakan kepada Nabi? Karena beliau mengetahui benar kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak ketemu Nabi, maka banyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi intinya Bapak, pada endingnya walhasil ketika kita kepingin ruh kita, jasad kita ini menjadi selamat, sehat, bugar, walafiat, jangan pernah bosan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah bosan membaca sholawat. Pak Ustadz, saya ini masih begini. Justru Pak Ustadz, saya ini banyak dosa, saya ngomongkan orang, saya begini, saya nyedok dan seterusnya, jahil sama tetangga dan seterusnya. Justru yang seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang wajib banyak membaca sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, saya masih males berbuat sholat masih bolong-bolong, baca Quran saya kadang-kadang, zikir ya kadang-kadang begini, kadang-kadang hati kita masih galau dan seterusnya. Lah, justru yang seperti itu yang harus memperbanyak membaca sholawat. Karena apa? Karena kita ini diibaratkan orang yang sakit ya. Kalau orang sakit ya harus ditomboni. Alhamdulillah ini kopi dari Gombeng Sari, Rahman Cafe. Digital Gombeng Sari. Jadi ya, itu intinya. Inti dari sekinti, obat dari segala obat, obat dari segala obat, baik obat zahir wa batin, baik obat dari jasad kita dan rohani kita, yaitu intinya obatnya adalah sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wah, ini tahadusan bin ni'mah. Sholawat ini yang saya baca, Masya Allah, luar biasa dampaknya tuh. Jangan pelit-pelit, satu hari pagi sampai sore 1000, siang sore sampai malam 1000. Intinya dari segala inti, kesehatan, pikiran tenang, pikiran tidak macam-macam, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sering menyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasalamaduddin fis sholati ala khairil anam. Tiga konsep ini yang membuat kita ini akan hidup bahagia, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Kebahagiaan kita bukan hanya kita nikmati, tapi mulai dari kita sampai keturunan kita dan terus-terusnya itu akan menjadi. Malas beribadah, malas baca Al-Quran, malas sholat, malas sedekah, malah begini berarti kurang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah intinya. Karena apa?
Karena orang yang baik agamanya pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang takwa kepada Allah, yang baik agamanya, pasti dia akan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Sekedar cerita mengenai sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ini mengenai tentang diri kita dan diri saya sendiri ya. Banyak orang mengatakan bahwasanya saya dengan istri saya itu sulit untuk diberi momongan karena katakanlah satu ya karena postur tubuh, gestur tubuh. Tapi kita tidak tidak putus asa, selalu memohon kepada Allah dengan membaca sholawat sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca biasanya sholawat Maria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala. Jangka 4 bulan setelah kita rindukan momongan, ternyata alhamdulillah kita diberi anak, diberi momongan. Maka tidak ada yang sulit ketika kita selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah baca teteran sudah. Tak punya uang, teter maca sholawat. Malas beribadah, teter maca sholawat. Sholawat apa saja, boleh sholawat apa saja. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma. Seperti yang ada di sholawat Ibrahimiyah, sholawat titeni sudah. Ya. Titeni sudah orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jika dia itu kaya, kayanya pasti turun ke anak cucunya. Jika dia mempunyai pangkat, ketika dia rajin sholawat, tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW, pasti turun ke anak. Jika dia punya harta, hartanya akan barokah. Jika Masya Allah, pokoknya sholawat ini jos, top, marko, top. Apalagi kalau sudah membaca itu ya sholawat yang sudah Masya Allah itu. Kalau kita membaca sholawat Maria terlalu panjang, pakai aja sudah sholawat yang lainnya yang sesuai dengan hati panjenengan. Ya sekali-kali Qur'annya dibaca untuk supaya kita ini tidak lupa terhadap pembacaan Al-Quran. Ya sudah dibaca terus. Berharap kita akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Soalnya apa? Semuanya kunci dari kunci. Kita demen kepada agama, kita demen kepada perintah agama, dan menjauhi segala maksiat ketika kita dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Caranya dekat kepada Nabi Muhammad SAW yang paling gampang adalah sering menyebutnya. Contoh kecil, kalau kita sudah menyebutnya, akan terbesit di hati kita itu menjadi idolanya. Ketika ini sudah menjadi idolanya, pasti nanti ini tingkah laku kita, gerak-gerik kita minimal meniru idolanya. Itu ya. Terus ya. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah kunci dari segala kunci. Ya, semoga ada barokahnya pada hari ini, pada siang pagi ini. Jangan lupa setelah ini ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat duha, banyakin baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama yang usahanya kurang lancar, pertaniannya kurang karirnya kurang hoki dan seterusnya, maka jangan malas untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat ala Muhammad. Dalam baca sholawat kepada Nabi Muhammad, usahakan kalau model kita orang ya, adalah satu waktu di antara baca sholawat itu menghadirkan apa yang ada cita-cita kita. Kepingin apa, dihadirkan.
minta syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah. Kalau kita orang biasanya habis baca sholawat Shallallahu ala Muhammad itu kita baca sholawat nariyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil ghad wa tanfariju bil qurab tuqda bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim istasqal wa ma bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli fadin wa nabasim bi adadi kulli ma'lumil lak. Itu biasanya ya kita baca ya minimal kalau pagi sampai sore boleh kita cicil ya 100 itu sudah 100 kali, malam sampai menjelang subuh itu 100 kali. Enak, insya Allah akan dijamin Pak, hidup sampean akan dijamin. Gak percaya coba, kok saya ini, tapi ya syaratnya harus dawam, harus continue. Jangankan dunia Pak, baca sholawat itu jangankan dunia ya yang kita pinta, lo akhirat masuk surga lo gara-gara syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar nanti ketika kita kumpul dengan orang-orang apa syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya. Terus berkarya, terus berusaha, jangan lupa makan teratur, makan yang disyariatkan oleh agama, makan yang disyariatkan oleh agama, tidak berlebihan, hindari barang haram. Yang kedua, banyakin istighfar supaya kita tidak galau. Yang ketiga adalah sering membaca sholawat supaya kita ini semangat untuk ibadah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau sudah kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azimah, akan mendapatkan sebuah kesuksesan, kenikmatan, anugerah dari Allah yaitu yang azim. Mudah-mudahan ada barokahnya, manfaatnya, kita istiqomah. Insya Allah kita kembali lagi mulai 5:30 sampai jam 6 ya, kita ngaji sebentar supaya kita ini, mohon maaf ini bukan menggurui panjenengan, tapi ini untuk belajar bersama, mengingatkan diri saya supaya saya lebih saya pribadi mengerjakan apa yang saya baca. Dari saya cukup sekian, sukses selalu. Ngaji TV Zul. Nah ada acara minggu ini untuk keluarga ya, minggu untuk keluarga santai. Kalau nanti pikir ya. Waktu lain doakan saya mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Silakan bagi teman-teman khusus muslimat itu kalau kepingin bergabung dengan kami setiap malam Jumat Pahing bertempat di Segobang. Pembacaan Yasin, surat Waqiah dan salat nariyah, ngaji sedikit-sedikit ya. Amin, purnuriana, mudah-mudahan panjenengan semua sukses, dagangnya laris. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.